अच्छा कहीं पढ़ेबी कौन से मत पचार मेन पढ़ा तार दुईटा कारण अच्छे गोटे गोटा हम कहूँ पूरा परीक्षा पढ़ा देखिए प्रथम कारण हूँ आगुरी मन पका 20-25 वर्ष तले आप पुराना अनुष्ठान यहाँ देखिए माइक्रोफोन गोटे तार लगुला देखिए मन पड़ा ना मन पकई ना मोर मो उदाहरण सागे 20 वर्ष तले मेलोडी किमिति होतला भाई टी एक दे दबा एटा तारो लगी दूर हो तो क्या ख्यालों में तेरा हम तो करेंगे दीदार जिंदगी कम है पर जब तक कम हम करेंगे तेरा इंतजार। तो प्यारे भाई और बहनों दोस्तों अभी जो गाना हम आपके सामने लेके जा रहे हैं गाने की बोल है नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। और गाने को लेके आ रहे हैं नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना ये नाटा कोई तारटा सुंदर लगेगा खुश रहना स्टेज को आसुलु से आम जब भाज से कमिटमेंट अच्छे पपु तू जीव 10 मिनिट कहू मु बाउलार 15 मिनिट कही सारे से साउंड भाई कौन कह तार कथा हाथ ना मुझे देश आज यदि गरीब बोली सात झिंकीदे गरीब बोली जब आज निजक साब्यस्त करछे से दायी हूँ आमर मन 3 थर खड़े झिंकिला चाहिए से साउंड भाई कहले सळा पोलिया या परे लोक तते पिटिले आमे पिटिलो पडिनी से आमे कोन करले बुझी पाले ना एबे प्रॉब्लम ता कोन पचारनी कोन तो घा छिड़े देछि तामाने तू जाउछु धन तो निज इज्जत रे जीवु निज इज्जत रे आसी आलो सखी आपना को तापे रखी चियार पिंगले हमको कहबो ना तेनु मु कोछि कहबो एटा हो फास्ट सेकेंड कौन ना कलाकार 2 प्रकार गोटे कलाकार होती टाउटरिया कलाकार सेटा कौन ना जो मो भाया टीवी सिनेमा सब बाहर आप को शूटिंग देखिए आप 10 मिनट खंडे देखा पाखे इटा फिटा दिले निज मुंडे पिटी देले ये भाई गोटे गोटे डायलॉग 22 थर 25 डेढ़ पेज डायलॉग देता ना डायलॉग देखो बापा मते खाइबा लागि दियो 7टा पाखु आर्टिस्ट की दे दी से घुसु दियो बापा मते खाइबा लागि 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 दियो सारी चाय बापा मते खाइबा 7टा रे 11टा रे बस्तु 11टा रे डायरेक्टर आसे ए रेडी ना हसा काय आछि सिगे नहीं है डायलॉग बापा मते खाइबा लागि दियो रेडी जीवा रेडी साइलेंस रोल कैमरा एक्शन ये कहले बापा बापा मते खाइबा लागि दियो बापा कोकी बापू को तो भात लागु सा कांदु छु नहीं के तू कोन सरपंच को इंदिरा आवास मागु ना बैंक वाला को पीएम वाला लोन कि सर कांदु छु कहीं बापू को तो भात मागी वो हसी की मागे बाबू धरी पळे जाऊ थरी जीवा हसी की मागे रेडी साइलेंस रोल कैमरा एक्शन बापा बापा कोकी तो बापा को लुगा पटा पिंदी थे तू जेति तू हसी लो मते राणा मते लागु तू प्रेमिका को मोबाइल नंबर मागु एई नीति 22 थर 30 थर भूल हैला परे जोटा ठीक ताको सिनेमा रे लगे देबे आपण कहले सेना विजय महाती कोन कला रे ओटा टाउटर नो आउ के कलाकार अछन समान को आजे पंचा कलाकार ओ माने जो माने मंच ऊपर 4 घंटा अभिनय करो भूल करिवे चियार सेटू फेंगी देबे आपण सामने खोला अछि ठीक कहिबे सेटू 500 टका खली बापे पडा तू कोन करबे मो बाप 14 पुरुष दिहाती मते के टीवी फटे के 8 घंटा लगो तो मो मुंड नई जाए मंच कलाकार को पाखरे ए कलाकार मान को पाई ताली दियो प्लीज थैंक
ମଞ୍ଚରେ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବି 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିବି ଖିଆ ପିଆ ଜଳଖିଆ ଫଳିଖିଆ କରିଦେବି ମୁଁ ପଳେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି ମୁଁ ଯଦି ମାମଲତିକା ଦେଖିବି ଆପଣ କେବେ ଭଦ୍ରାମୀ ଆସିଛୁ ଧନ ଯା ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବା ନେଇ ବାଧ୍ୟ କରିବି ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି 45 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇସାରିବି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇବି ତାପରେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ନାଟକ କରିବୁ ନା ତୋତେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପପୁ ଯାଉ ବୁଝିଲେ ତ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଭଗବାନ ମୁଁ ଯିବି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଖାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଯିବି ଆପଣ କହିବେ ନା ଟୋଟାଲ ସକାଳେ ଯାଇ ମାନୁ ଯାହା ବି ହଉ ସତରେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ମୋର ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ହଁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଯୋଉ ରୋଲ କରିଛି ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ମୋ ପୁଅ ପଛେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ପପୁ ଭଳିଆ ନଉ ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ବାଲିଆ ମଧୁଆ ମିଳି ବାଲିଆ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା ମଦ ପିଲା ପରେ ବାଲିରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ବାଲିଆ ମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପଇସାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ମୁଁ ବାପୁ ସାଙ୍ଗର ବେଳା ଖରାପ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବି ତାମାନେ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସି ଏଲିନାରେ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ଅଟୋବାଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଅଟୋବାଲା କେତେବେଳେ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ଟା ଏମିତି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆସିବ ଘୁଞ୍ଚିବେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଛ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଚଲାଉଛି ଡିଟୋ କଣ୍ଡିସନ ସେଇଆ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଲିଟା ସେଇଠି ବାପୁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏମିତି ପଛରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଟୋ ଯାଉଛି ରକେଟ ଭଳିଆ ହଁ ସମସ୍ତେ ବୁଢା ଡେଉଁଛି ଦେଖିବେ ଅଟୋ ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ ବାବୁ ସାର୍ ମତେ ପଚାରିଲା ହେ ପପୁ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଉଛ ବ୍ରେକ୍ କେମିତି ମାରୁଛ ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ପାର୍ଟିକୁଲାର ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ତମର ଥିବା ଦରକାର ସେ କହିଲା ହଁ ତମ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ଚିପି ଦେବେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକେଇ ଦେଲି ହେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ନାହିଁ କହୁଥିଲେ ପଇସା ମୁଁ କହିଲି ଚଢ଼ିବେ କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ନା କୋଉ ଖାଲ ଫାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ବାବୁ ସାର୍ କହିଲି ବାବୁ ସାର୍ ଦେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆ ମଦ ପିଇବୁ ସିଏ କହିଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ହବନି ମୁଁ କହିଲି ଦେବନି ତ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଗିବି କହିକି ଯାଇକି 2 ଜଣ ଲେଡିଜ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ମଦ ସେ କହୁଛି তুমি তো অলরেডি পিছো পয়সা নাই যাচ্ছি চিকচিকিয়া শাড়ি পিঁধি পড়ে যাচ্ছ বাহাঘরକୁ 8 ঘଣ୍টা ରଖିଲ କଞ୍ଜୁସ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିବେ ଆଗେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିବେ କହିକି ବସୁଛି ଧରୁ ନାହିଁ ଆଗେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମତେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଏଇଠି ପିଉ ନା ମତେ ପଇସା ଦେଉନ କଦାରେ ପିକ୍ କର ସେଇ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବୁ ସେମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟୋ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଘଟ ଅଟୋ ହଉଛି ସେ କହିଲା ପୁଣି କାହିଁ ଅଟକେଇଲା ମୁଁ ତେଲ ସରିଗଲା କି ଅଟୋ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଅଟୋରେ ନୁହଁ ମୋର ମୁଁ ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଦିନ ଯାଏ ମୋର ଗୋଟେ ଢାବା ଅଛି ତନ୍ତୀ ଢାବା ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ନେଇକି ସେଇଟା ମୋ ମାପ ଆଉ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଲି ଗଲି ଆଇ ସେଇ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଦେଲେ ଗାଇବା ଲାଗି ସେଇଠି ମୁଁ ଗାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଇଂଲିଶ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯାଇକି ତ ସେଇ ଗୀତଟା ତା ଉପରେ ବଢିଆ କଥା କାଲିକା ସିନା ମାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କଲିଜା ଉପରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳିଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋ ଝିଅଟି 4 ବର୍ଷର ଏବେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦିନେ ବାପ ଖାତିରରେ କହିଲେ ଶୁଣ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ରାଇମ୍ ଶିଖିଛୁ କହିଲୁ ସେ କହିଲା ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ବାବା ଇଟିଂ ସୁଗାର नो ବାବା ଓପନ୍ ୟୋର ମାଉଥ ha 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 ମୁଁ ବିଉଟିଫୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ କହିଲା ତୁ ଇଂଲିଶ କହିଲୁ କା ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଉଟା ଗାଇବୁ ତୁ ଇଂଲିଶ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ହାଉ ଆଇ ୱଣ୍ଡର ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଗାଇବୁ मुलगा से गाइस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होलाइटी फला मोबार मो आखि बाहर पड़ला कापरे एइटु धरिया मते कहला हेइटी ओ माय डियर डोंट फियर खुलो मो खुला हो मु हसी बचन गाई सी मो स्त्री जाइला से कहला ई गीतरा तमे गाइছো बोले हां का नष्ट करदल पिलाडा को से गीतटी मु गाइबी ना नाचिबी ना मोर गुण खराब
কিন্তু ঝିଅ দরକାର না না মজা কথা শুনুন মজা কথা শুনুন যে ঘটনাটা হয়েছে রানী ছাড়া ମୁଁ ପାରିବିନି ঘটনা শুনুন সে মতে নাচ আসেনি ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଷ୍ଟର ଗୁଡା ବଢିଆ କାଇଦାରେ ମତେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ନାଚି ଦିଏ ଆମ ସିନେମା କଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଚ ମାନେ 1 2 3 4 ସଇଲା ସେଟା କଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କଞ୍ଚା 3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ନାଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଜଳିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଡାକିଦେଲେ ସିଏ ଭଲ ନାଚିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଶିଖିକି ନାଚିବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ନାଚିବି ତମର କଣ ଅଫର ଅଛି ନା କଣ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ପୁରୀ ଆଉ ମୁଁ ଜଣକୁ ଡାକିଲି 2 ଜଣ ଆଇଲେ ତାମାନେ ମୋତେ ଅଫର ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆସିছে ମାନେ ମୋ ଗାଁ ଖେଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ଆସି ମୋ କିଛି ଚିହ୍ନା କରିଛ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ଛୁଆ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ନାଚିବି ନା ତମ ନାଁ କଣ ବୁଲୁ ମଲ୍ଲିକ କଣ ରାଗି କାଇଁ କହୁଛ ଭଲ ବୁଲୁ ମଲ୍ଲିକ ବୁଲୁ ପୁଅ ନାଁଟା କାଇଁ ତମ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଝିଅ କନଫର୍ମ पूरा श्रीमती ना कुमारी तमे सिंगल अछ ना भाई ଶ୍ରୀମତୀ ହଲ श्रीमती होली को माने बाई जाई तो अंडा सरी छुआ माने पिला भी कोन ଝିଅ କିଏ देखले जणा हुन मोर गीत बाज तमे बाई जना बाडू अछ देखि ए किमी जानिबो कहले किमी जानि आमे टिके चिन्हु सुंदर सुंदर तिले पिन्थिले कि कोडा मत किछि नै तमे बाई जना बाडू अछ खराळे कोन खाइछ ମାଛ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା बाबा घोसी गया क्या ना तमरा कौन ମନ ଟିକିନି ନାୟକ आ कुमारी ना श्रीमती ଶ୍ରୀମତୀ तम सी कौन करंती ଡ୍ୟାନ୍ସ डांस गां कोड तमरा ବାଲେଶ୍ୱର ओ जगह ना मुबरा सेपटे स्वर पाखरे कोठी देवेंद्रपुर ना ଅଞ୍ଜି अंजी लो बाबा ओ खाइछ खराळे दी ଭାତ ମାଛ ଡାଲମା ଖଟା तमे जे स्मार्ट लाग जो कथा पचाजी कहलो तो सादा बोगो बेको लंबा बोगो बापा बेको लंबा तो कहलो केन कहलो बोगो बेको लंबा बोगो बापा बेको लंबा बोगो